Troy. For a while. Bay. Lagi na, mabayad ka basta pin. Depende ka Dan Twin. Puti na ko sa Lagi na, itin mabayad Twin. ka basta bugo. Sa bugo ka. Nakita daw niya. Si bugo ko. Hindi. Hindi ka mo pala. Ay, shit, mahal lang. Okay lang. Bakit pa di mo kasi tira? Later after the game. Nakalimot ko gani ko tapos buto ko talaga karon. 40, 15, 15 no. Di ba yung nag-wear natin? Hindi pa yung mag-word lang. Ako first time. Uy! Ito na ako may. Ang shampoo na ni Kaya Manila. rice. Uy. Oh, standby. Win base. Kasi mong gusto, kani mong gusto. Win, kani mong gusto. Banish check. Ano lang kay Vice kani. Oh. Unang titira. Una. Angas. Unang titira. 6 na, tama? 6. Marami dice. Marami dice. Pwede din, no? Roll. Yeah. Okay. Special. Nako. Roll ano ko. Roll then Chain Castrol. yeah. Ang sa ka? Genesis something Tora. Search summon ni summon na Genesis. To the field. Okay. Wait, nag-chain. Special. Kay para maka-add. Ay, search mo. Slash mo kayo. Ano siya search? Ano siya summon siya. Ah, sabi kayo. Summon. Ayaw tapos mag-resolve na it's a different chain altogether. Okay. Wait, change one. I just want to have something on the field. Okay. Effect. Common sa table. Deck, yes. Common sa deck, table. Tapos mawala naman po siya Effect during for the this card. Wala na, feeling Ah. one lang. Mamatay na. Mamatay niya on your turn. Okay. Two na Effect. When on my turn? On When on my turn? opponents and Tuner na defense na Tuner siya. Dali. Shuffle piece. Sa 3? Yes. Tapos na ako i-double check. Confirm na ako kung tama ba ito kung ginayaw-yaw ng effect. Sure. Mag-fusion ko. Aura Genesis, special Returning summon, goodbye. Card sa graveyard. Ito yung ano yan? Effect ko. Also, you can special summon for the extra deck this turn. Table sa field. Send it to the GY during your opponent's end phase. Ito sa Table card. Defense card. Zero. Tama na. So, yes, end turn go. Face. Standby. Okay, Mid face. go. Normal. Normal. Okay. Ignition siya. So, anything. Set one Normal, lang. no? Kasi effect niya gani. Gold start. Banish. Oh. Pila single yung gamit. Putang ina mo. Pinabot yung Masagot ba? Sa resolution mo sa indicate, discard 1. Kung pili na. Discard ka or pag-normal. Set mo. Activate Dragon's Mind. I control of 2-5, negate, destroy. Iso mo na ko ito. Sige. Ay, mag-summon pa rin. Anything. Yun nga rin, open summon siya. Ay, di wait. Sige lang. Ignition yung effect. So, declare ba dapat tayo? Ay, okay, so yeah. Panakot siya manigate. Okay. Condition na ako manigate na. Effect. Okay, go. Ano yan, bro? Target. Target to banish, no? Activate lang ako ni. Ano set niyo? Effect niya is mag-dump ako ng Genesis from the deck as cost. Face down to monster. Go ahead. Effect to special. Pay 300. Pay 300 special, no? Second effect, ay, Kung siya kung appeal ang negation sa effect sa niya. sa hand. Then, third effect ay Primo Fuse. So, di ang card kay Billy may sarili na may 1. Kasi
Dili necessarily na ako itong element. Hindi, kailangan Ano effect? I-negate na ko ang effect. In addition to it. Okay, okay. If negate mo yung special. Oh. Okay. Dami may... Activate. Then, sa sana. 2-5 lang. Nauna ako attack. Sorry mo. Wala ni Pulis. During the ano, teka lang. Nauna na ako. Attack ay 4-4. Balik na yung main phase. Effect, face down ako na. Tapos, end phase, GY. Tapos, since sa GY sila tanan, during this turn, mahan sila tanan sa ako. So, good. Mga ibig niya itong sir, yung katong mo declare. siya. Pagkawin itong box sa third. Pwede. Okay, below. So, equal. Sorry. Raw. Normal sa atin. Trophy, standby, main phase, activate. Manage 3 lang. Yun. I3. Manage 3 please. Response. Okay, good. Draw 1. Talaga, response. No, like, Roll and lock bird. Accept ko. Wala akong mag-add. Okay. Asa to? Enjoy your Itong si Time. Adri. Pakita ko to sa hand, special. Hindi ko ka-add. Okay. Special. Activate. Boss. Mag-add ko gano'n. Kaya medyo useless kung battle phase lang. Ay, hindi. Pwede pa. Teka lang. Gamay naman sila defense, no? Ayan. Special. why? Ha? Why? Na ako 2-5 na attack. 2-5 attack. Negate. Burn. Activate, on damage step? On Ay. damage step? Quick effect. On damage step. Pwede siya sa damage step. Ay, hindi damage step pa niya. Kaya, patay na yun. Quick effect siya. Dili, damage step siya. Okay. Negate activation na nila. Kanina nag-negate dun, when your opponent activates a order effect, you can negate the activation. 2-5 attack. 300 pa, kaya na, ano pa. Tapos another 2-5. And turn. Normal. Normal, no? Destroy mo agad. Next game. Na-effect pa discard niya. That's it. Side effect. Pag na mas set to bring the monster effect, the monster. Ako manage ako niya sa mga tribute sa hand. Dapat na sa taas si Gabriel. Wait lang. There's a... Kabot. So, wait ako. Next turn. Continue. No, zero good na eh. Lagi. Ay naman yung boss, di ba? Ay, yung boss. Step like. Ay, ako. Magkanin, sa kapag niya kita ko natin niya. Ano? Ano tong target? A target.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan, ano, wait lang. Minutes ko, ano lang. Yeah. Very fast. Plus, bisa po. Pwede ito materials. Pwede siya na ito materials. 5-5. Medyo cool back eh. First time namin nagtula usap in a long time. So, That's fine. You're fine. because I'm really on coffee right now. So, I'll decide. Sa main face, Japon nino. Okay, drop base. Level 4 lower na Standby. In case. Really can't do shit. Ano may level 8 siya? That's the point. Asha, take it. Ang effect niya, parang sa kikuan eh. Boss na target niya ba? Trap card. Junior ni. At saka sa anin. Sige ko mga sa effect ni Juan eh. Effect Juan eh. Third ko ba? Third ko sa kapag sa link na pin skill. Ito sa protect. Hindi na ko target special mo siya. Special mo naman mo i-target. Target na kami. That's the trap that does steal. Special from deck. By banishing, I can use it the same card by banishing a banish as possible. Nag-effect sa level 10 nga favor Special niya. from deck. Dua sila. It can be activated on the turn it will send Wala out. kung may kono, kung may Kaya line. ko sa banish. Kita ko siya, kung may favorite. Nabuha ko ba? If you need special. Stable, di mo na ginakontrol. Kung bilang ko sa Nasa field. control mo mga monster na yung next na game. I-rate niya ay napagay. Standby. Hindi lang. Hindi na siya. Pero, ano sa Ayan. Effect. Return as possible. Special mo siya. Chaining one. Add to hand. Pay 300. No. So that's 900 now. Minus. Minus 6, another 600. Effect out. Then, Select all set up fixed on range. top. Effect is Access from graveyard or banish, then if I control a link 3 malice, I gain life equal to the attack. SS from banish or Graveyard. Now skill life. If I control link 3 malice on resolution, I gain life equal to the attack power. To summon monsters attack power. Okay, next time. Let's get it. Pass. Okay. I draw. Standby. Make up. Draw standby. Pwede mo mo SS o signature sa mga... During the draw. During the draw. Kung tayo ko ang kajabel, di may survey ka. Also from deck, no? Yep. Activate. To search a Genesis monster. Good. I show you Deuteronomy, special summon. Effect to search. Okay. Let's start from Punish to the
Genesis. Negate ako. Pause. Ay, negate ako. Negate, no? Yeah. I-double check ka lang kung graveyard ba niya siya na negation, ha? Kung the GY, so di ko ka-negate. Kung the GY man siya. Okay. Naliba siya kanina. So may tabo, manigate lang. Negate lang. Yeah. And effect. Special from mana stone. Pin and then. Then draw one after. Go lang. This goes here. You go here. Then draw one. Draw one card. Tapos, dili ko ka tawag dili ko ka search. Yeah, negate siya. Effect. Basha ko din. Okay. Magbasa pa lang ako sa mga epic na ano, Harod, mga yan. Sorry, good. Extravagance nga. Harod, tagay mo na. Pwede ni extravagance eh. Sir Harod na niya. Naset ko. Mag-set ko bagong Genesis na card from the deck. Tapos, during the battle, it becomes 5k. Pag mag-battle ang monster. Pag siya, wala pa. Kaya ko na... Ganun din normal set, bababa, gano'n eh. Discard summon, set mo Genesis spell card from the deck, so ito. Then Ano face down, no? Ha? Face down. Yes. Gains 2-5 during the battle phase only. Mag-gain 2 dyan, hindi siya mag-ibang battle. If this card's attack at defense position, inflict piercing. Okay. Piercing. Minus 900 na ka? Yes, you did. Wala, kaya. So, ilan na? 2-3. 2-3. Okay, let's enter the battle phase. 2-5 attack. 5,000. Adding. Third. End phase. Special. Plus 2-3. Ha? Plus 2-3. Last 2 3. Go. No face. Go, go. Draw phase activate. Una ba discard? Mag-mill ka? Ay, mag-dump ka? As cost. As cost. Okay. Tapos, pakistan kong card. Search ni siya, o niya, discard yung card. Or di, one lang. Effect to set the trap. Activate effect negate. Then destroy. Negate and destroy. Okay, budget ko. Genesis card. Sige pangalan na. Expect to dump. Horus something. Ito lang, gusto ko Horus. Mag-set ka, no? Dili, mag okay na ba? Ay, okay, go. Add Colorus from them, then please one more. Gina-experimental pa na ako. Kung mag-trap. Hindi, mabulog siya. Place one card. Half pa na mong damage. I mean, useless siya ba? Break din siya. Connect. Pili ko round one. Go. Pili ko game one. Wala pa i-ask mo ba? Ang maxi ko. Ay, dito ang maxi. Na Nibiru. It's a fun deck. Wizard. Go, go, go. Advance meron ba sa GY? Oh. Na-turn kasi sila. On the opponent's turn. Saan sila? Pay 300 special. Ha? Pay 300 to special. Pay 300 to special. Go ahead. Anything on summon. Go, go, go. Draw one. Effect, banish from hand to draw 2. Wait, ignition siya? Yes, ignition siya. Okay, so upon summon, On summon. effect. Earn 1, 2, 1, 2. Ay, search. And down. Set face down. Normal. Effect ko search. O spiral gear. At face naman, i-control niya. Oo. So, Anti-effect ko. Target ako basta report. Spiral. different. Once per turn effect. One to Then message siya. spell ko. Message siya. If masa siya, yeah. If this card attacks, gains 2-5 June damage siya. Malakan ko niya, gains 2-5 June damage siya. Effect isa. Lahat ko dito ah. Budgeting ko. Ano yun? I pay 1-5. Gusto ko yung ito. Tatong ka-level 6. Battlefields. Okay, attack ko na. 5K. 5K, no? Lata.
Send to GY effect, magsamon no ko as many na masamon ako Genesis. Check ako ang effect sa akin from the banish. Magiting siya. Magiting siya. Check ako ang terms na gamit. Send this card face up with a spell trap zone. We shall summon as many Genesis with different names. Isa lang from the hand or to the... Hindi siya targeting. As many as possible siya. Kasi You target. can only use one effect. Oh, per turn. ayaw kasi niya. So, go ahead. Attack, so... Effect niya bali sa Hindi man siya negated. Sa spiral. So, minus 1 to 5. Then effect ko. Magkakot na press mong deck mo, silip ko. Kapit na kapit. Kailangan ko i-arrange. Effect mo send sa graveyard yan. Maan, di ba saan ba? Anak ko sa doon. Gusto ako yung sa mga effect sa chapel. Hindi namin mas wako niya. Kasi maas ko gago. Face. Face back sila. Tapos, R200. I-combine ako water. Ha? I-combine ako water. Water. Okay. Gusto na ako. So, for this entire turn ako, hindi magamit ng effect ni water. Tama. But, Send to graveyard before siya. the Right, ano, defense ano? na spiral. Ay, kasi Ha? asphalt. Tama ko Okay. lagi. Wala lang akong pinatap sa gago. Draw. Standby, main case. Pakita ko. Special summon, effect, and... Okay. Special. Ay, hindi. On the field lang ang negate, di ba? Effect niya, reveal lang ko siya. Pwede ko card type, monster spell trap. Then, reveal lang card. Ano sila, undahan. Hindi ko monster. Effect ang unsa? Ang summon, if a monster with 2/5 is on the field, you can special. Ay, konon wala. Then, Wala ko na. nice. Condition nila sa summon. Pero punishment gives sa field. So, muna pa Sabihan, dyan. enter battle, piercing. Game 2 na to, no? I lost. Ano? Good game, good game. Hindi ko problem mo. Hindi. I was waiting for something. Ano daw? Effect, tignan ko card type ko. Hindi ko tama sa deck. Monster. Ano pa? Nanibago pa ka? Hindi man, katanong na ako ni. Hindi ka mag-unsa. And effect, I don't just Of course. Everyone hates me. It's fine. Una I dun can ko. take it. Natip ko sa. Madrama ako na. Ha? Kailan ko na eh. Kani, effect niya para sa graveyard. Strike ko sa graveyard. Tama dyan turun. Ano dyan siya, like, the correct card dyan siya to add? Hindi. Dyan to pwede na inibiyaan. Ha? Hindi. Tama dyan ang libat. Na, dyan to. That was the start. Effective fix na ay super agent. Wala, that's what I've been doing for the past 2 weeks na hindi ko kadulang in real life. 1-2. Kasi sige kung kulang Edo Pro. Isa. Dyan tayo paunsa sa mga road. Based on what I'm looking at. Yeah. It's the big anti-meta deck. Banish kaya sobrang. Effect, Dapat consider na kayo siya next time. effect, wala po ko. O, major spell trap. Lights up water. Oh, sige, sige. Wait lang ako. Balik din mo si Giant. Ah, tama. Ay, wait. Nakay. Nakay 50. Nakay 30. Kaya 80 may mutan. Ayaw, no. Ito. Kaya mahat yun. Nakay 1 1 na lang ka. Ikaw maghatag ng 20 sa Kita sa mga hunter. Mag-pins with Niya, beat down. effect ko ano niya. Pre-condition, pa siya 3 na spiral cards. Kaya summon siya. Bro,